वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा। दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। 4-5 दिन हो गए, कुछ मतलब ऐसे ही लगता है कि मैं लेटी रहूँ, उठूँ ना, काम भी ना करूँ, लेकिन वो तो मुझे सब करना ही पड़ता है, घर का, बच्चों को देखना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलिए मैं वीडियो भी बना ही लेती हूँ, दिल तो नहीं करता। तो प्लीज़ मेरे लिए आप लोग दुआ करिए, जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं मेरी फैमिली से। आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं बाखुदा। मैं आपको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही समझती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा सपोर्ट करिए और मेरे हक़ में दुआ करिए। मैं भी आपके हक़ में दुआ करती हूँ। आज जुमे का दिन है, जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला ने जुमे का दिन पूरे हफ्ते में बहुत अफजल रखा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने एक साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीनों में हमारे जितने भी गुनाह हम करते हैं, अल्लाह ताला ने जैसे एक महीना रमज़ान शरीफ को बनाया है, अल्लाह ताला हमारे 11 महीने के गुनाह हमें अल्लाह ताला वो मौका देता है कि हम अपने 11 महीने के गुनाहों की उस महीने में माफ़ी तलब करें और हम माफ़ी तलब करने वाले बने और कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें अल्लाह की। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ अता फरमा देता है। वो तो बहुत बड़ा है, वो बहुत रहम है, वो बहुत करम करने वाला है, वो बहुत रहीम है। तो बस इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जुमा कभी ना छोड़ें, जुमे की नमाज़ कभी ना छोड़ें। वैसे तो नमाज़ हर शख्स को, हर रोज़ अल्लाह के बंदे को 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला अपने हर बंदे को 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। और मैं दुआ करती हूँ उस खुदा से कि खुदा आपको नेक हिदायत दे, आप नेक काम करने वाले बने। आज जुमे का दिन है, आप गुस्ल करिए, उसके बाद खुशबू लगाइए, मिसवाक करिए और साफ़ धुले हुए कपड़े पहनिए और अपने मैसर के हिसाब से जो भी आपको मैसर हो, आप अच्छा खाना पकाकर खाइए, क्योंकि जुमे के दिन की खुशी बिल्कुल ईद की तरह मनानी चाहिए हमें। तो इसलिए आप कुरान की तिलावत कीजिए, सूरह कैफ़ की तिलावत कीजिए। सूरह कैफ़ का नूर सारा हफ्ते हमारे घर में रहता है, जिससे कि बरकत होती है और हमारे जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला दूर अता फरमाता है और जो भी हमारी तमाम परेशानियाँ अल्लाह ताला उन्हें दूर अता फरमाता है। सूरह कैफ़ पढ़ने से हमारे घर में एक हफ्ते तक उसका नूर रहता है। तो आप सूरह कैफ़ पढ़िए और अल्लाह से दुआ करिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ज़रूर कबूल अता फ़रमाएगा। और अपने बच्चों को भी हिदायत करिए। आपके घर में जो भी बच्चे हों, वो नहीं जानते अभी बच्चे नमाज़ पढ़ने, लेकिन आप बताइए, आपको देखकर सीखेंगे, आप बताएंगे तो वो ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि हम भी बच्चे थे, हम भी बड़े हुए तो हमने भी अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, अपने नानी नाना को, अपने दादी दादा को, अपने चाचा चाची को, हर किसी को देखकर सीखा। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे भी हम कोई काम माँ के पेट से सीख कर नहीं पैदा होते हैं। तो इसलिए जब हम कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर सिखाएगा, किसी के ज़रिए भी सिखाए। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों को हिदायत करिए और अपने बच्चों को बताइए कि नमाज की कितनी बड़ी फ़जीलत है, कुरान की पढ़ने की कितनी बड़ी फ़जीलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जुमा है और नमाज़ पढ़िए, दुआ करिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि हर किसी को एक दूसरे की दुआ की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं आज के टाइम में कोई भी महफूज नहीं है, उस एक पल के बाद दूसरे पल की ख़बर नहीं है किसी को भी। तो इसलिए प्लीज़ अपने दिलों में हसद मत रखिए, अपने किसी को देखकर तकब्बुर मत रखिए, अपने दिल में किसी को देखकर हसद ना करें, जलन ना करें और किसी की ग़ीबत ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, क्योंकि शैतान जो होता है हमारे दिल में, वो हमारे दिमाग में, दिल में गलत वसवसे पैदा करता है। तो हम लोग फिर उसी के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन नहीं, आप अल्लाह से हर पल दुआ करते रहिए।
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ ضرور رکھے گا۔ تو کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، جس طرح شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی طرح اللہ کے شیطان دیکھتا ہے بس ایک ایسا موقع مل جائے جو میں اس بندے کو اللہ کے بل کھلاؤں اور وہ شیطانیت کی طرف آ جائے۔ اور اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں اور اللہ تک اس بندے کی ہر بات وہ پہنچاتے ہیں اللہ تک۔ تو اس لیے آپ جب اللہ شیطان سے پناہ مانگیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے پناہ دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ آپ کو اچھے نیک راستہ بتائیں گے۔ تو آپ نیک کام کریے، نماز پڑھیے، سب کے لیے دعا کریے، سب کے لیے اچھا سوچیے، اور نمازوں میں سب کو دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، اور دعا کریے اللہ کا ہر بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، کیونکہ بہت آپ سب لوگ جانتے ہیں کس طرح کا ٹائم چل رہا ہے۔ تو بس ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھیے اور خلوص کے ساتھ ملیے ایک دوسرے سے، اور اپنے دلوں میں خصوصیت پیدا کیجیے، اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا سیکھیے آپس میں، اور محبت سے رہیے، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں، آج جمعہ کا دن ہے، ایک ہفتہ ہوتا ہے، ایک ہفتے میں ایک دن اللہ نے اتنا افضل بنایا ہے، اسی لیے بنایا کہ جو لوگ مصروف ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نماز نہیں مل پاتی، آفسوں میں ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن بہت سی جگہوں پر چھٹی ہوتی ہے، زیادہ تر چھٹیاں بھی ہوتی ہیں جمعہ کے دن، اور جس کی نہیں بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک جمعہ ہوتا ہے نا، جمعہ کی ایک ایسی خوشی ہوتی ہے انسان کے اندر، مطلب دن تو روز ہی ہوتا ہے، روز ہی نماز پڑھتے ہیں سب کچھ، لیکن جمعہ ایک ایسا ہوتا ہے صبح ہی اٹھ جاتے ہیں، جلدی اٹھنا ہے، چلیے جلدی ناشتہ کرنا ہے، جمعہ ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت، ایک الگ ہی نور ہوتا ہے، ایک الگ ہی نور ہوتا ہے جمعہ کا، تو جو ہمارے گھر میں دکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھوٹی عید ہے، بڑی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کہ عید کا ایک چھوٹا سا حصہ آج ہے ہمارے گھر میں۔ عید صبح اٹھتے ہیں سب لوگ، سب کے کپڑے نکلتے ہیں، پریس ہوتے ہیں، کرتے پجامے نکلتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب سارے لوگ گھر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، کرتے پجامے نکلتے ہیں، کچھ اچھا کھانا بناتے ہیں، ویسے تو ڈیلی بنا ہی لیتا ہے انسان، کیونکہ آج کل کھانے پینے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، تو اس لیے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ تو اس لیے بس یہی خوشیاں اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اسی طرح ہر گھر کا ہر فرد نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بہت ساری برکتیں دے، رحمت دے، سبحان اللہ۔